Ce décor naturel que sont les pyramides. Je me trouve actuellement au pied du Sphinx et je voudrais dire à nos amis égyptiens également bonjour, mais dans leur langue. Ahlan wa sala fi balad el Shams. Et je les prie de m'excuser de mon mauvais accent. J'espère tout au long de cette émission vous faire découvrir quelques aspects de ce merveilleux pays qu'est l'Égypte, car je leur ai souhaité la bienvenue au pays du soleil, leur pays, l'Égypte. شرف النهارده إن أدعوكم لمشاهدة البرنامج العالمي عن بلدنا، بلدكم وبلدي. Est-ce que je peux vous demander, pour tous les téléspectateurs français qui ne comprennent pas ce que vous venez de dire, de traduire ce que vous venez de nous dire? Je dis que j'ai l'honneur aujourd'hui d'inviter le public égyptien à voir ce programme qui est sur leur propre pays. Leur pays est mon pays. Véritable océan de bâtisses couleur de sable et de haute tour. Voici le Caire, la plus grande ville. هذه هي القاهرة، أكبر وأعرق مدن أفريقيا. القاهرة عاصمة مصر ذات 10 مليون نسمة. Auquel s'ajoutent chaque jour 2 millions de banlieusards qui viennent y travailler. Le Caire, c'est le noyau et le symbole de l'Égypte. Et sur un diamètre de 50 km, la ville conjugue allègrement le passé. القاهرة التي تجمع بين عظمة الماضي والحاضر. في خان الخليلي، وهو أقدم سوق في القاهرة، لا زالت مستمرة بعض التقاليد القديمة الموروثة من أيام الفراعنة، مثل استعمال البخور. مسجد الحسين، قهوة الفيشاوي أشهر مقهى في مصر، وملتقى الفنانين والكتاب. Dans ce café, comme partout en Égypte, on fume la pipe à eau, appelée la chicha, mélange de mélasse de sucre et de tabac blond, dont les vertus sont grandes, à en croire les Égyptiens. Comme toutes les capitales, في القاهرة كما في كل بلاد العالم توجد أسواق كثيرة. سوق الخضروات بالعتبة، حيث تباع الأرانب والدواجن، حيث نجد قوالب الثلج والسمك واللحوم et bien sûr de nombreux légumes والخضروات. Dans sa guérite, un agent tient à jour la liste de tous les prix du marché que chacun peut consulter afin de ne pas se faire rouler. Mais ce qu'il y a sans doute de plus frappant au Caire, أكثر ما يلفت النظر في القاهرة هو حركة المرور، فأكثر من 3 ملايين سيارة تتزاحم يومياً في شوارع القاهرة. وفي أشهر ميدان في العاصمة، ميدان التحرير، يقع مبنى المجمع الذي يحتوي على 2000 حجرة مكتب، ومنها مكاتب الجوازات والهجرة.
والمواصلات العامة رخيصة جدا، فأغلى تذكرة لا تزيد عن 10 قروش، في حين أن نفس التذكرة في باريس تعادل 35 قرشا. وعلى بعد حوالي 20 كيلومترا من قلب العاصمة تقف أهرامات الجيزة شامخة، نصل إليها عبر طريق هادئ أنشأه في الخديوي إسماعيل أيام حفر قناة السويس. والأهرامات هي رمز للراحة الأبدية عند الفراعنة، ويوجد مثل يقول: العالم كله يخاف الزمن والزمن يخاف الأهرامات. Avec moi maintenant deux femmes, إنجي وفلاتون. معي الآن اثنين من السيدات المصريات، الأولى مصورة وهي الفنانة إنجي أفلاطون، والثانية ليلى رستم وهي مذيعة تلفزيونية شهيرة. ماضية ايه يا استاذ مش تاخد بحر الروم؟ اي وين فيها سنة بحر الروم؟ بحر الروم قد الليل